নেটৱৰ্ক 18 ৰাইজিং ইণ্ডিয়াৰ তৃতীয়টো সংস্কৰণ দিল্লী নেটৱৰ্ক 18 এই বিশাল আয়োজন কৃষিৰ পৰা বিজ্ঞানলৈ ক্ৰীড়াৰ পৰা শিক্ষালৈ অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক লৈ গৈছো ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए 2 साल की सजा होने पर और वो भी डेफेमेशन जैसे केस पे तो एक्चुअली इस कानून पर विचार करने की जरूरत है। अरे भाई जब इनकी सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में जजमेंट दी थी तब राहुल गांधी जी की सरकार उस समय ऑर्डिनेंस ला रही थी। ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने हाई मॉरल ग्राउंड लेते उसके ऑर्डिनेंस को फाड़ा था। आज जेल में है, आज जेल सजा हुई है इनको 2 साल की। ये अनुराग ठाकुर ने या किसी मोदी सरकार ने कानून नहीं बनाया है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2013 की है। राहुल गांधी जी ने कोई पहली बार माफी नहीं मांगी, 2018 में भी माफी मांगी थी। जो कहते ना कि गांधी माफी नहीं मांगता, अरे वीर सावरकर जी का अपमान कर दिया आपने। राहुल कभी सावरकर हो भी नहीं सकता क्योंकि सावरकर जी ने देश के लिए जेल भुगती थी। आपका जो पृष्ठभूमि है वो दिखाता है। आप तो नाभा जेल में जब नेहरू जी को डाला गया था तो लिखित में माफी मांगकर आए थे। राहुल जी जरा पीछे पढ़ के देख लेना क्या हुआ था। सावरकर जी ने देश के लिए काल कोठरी में रहे, वापस आकर स्वतंत्रता सेनानियों के बाकियों के साथ जोड़कर देश को सौर लेकर गए। मेरा सवाल केवल इतना है, अगर आपने 2018 में माफी मांगी थी तो 2019 में आपके खिलाफ 7 मुकदमे और चल रहे हैं जिसमें आप बेल पर हो। मैं आप सबको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, एक मामले में नहीं, राहुल गांधी जी 7 मामलों में बेल पर हैं। नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है और ऐसे 6 और अवमानना के मुकदमे उनके ऊपर हैं जिनके ऊपर वो बेल पर हैं। दूसरी बात, अगर एनसीपी के सांसद लक्षद्वीप के जिनको 10 साल की सजा हुई वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनकी सजा पर रोक लग गई, अब उनको वापस सांसद बनाने का बोल दिया गया है। राहुल गांधी जी क्यों नहीं कोर्ट गए? पहली बात ये, राहुल गांधी जी ने माफी क्यों नहीं मांगी? पिछड़े समाज का अपमान किया, भरी सभा में किया, पूरे पिछड़े समाज को गाली निकाली। लेकिन पिछड़े समाज के आगे राहुल गांधी कैसे झुके? भाई इतने बड़े परिवार से आते हैं, उनका तो अहंकार इतना है कि वो पिछड़े समाज से माफी कैसे मांगे? दूसरी बात, वो कोर्ट में वापस जा सकते थे अपील करने। कांग्रेस पार्टी में 6 ऐसे बड़े नेता हैं जिनको राज्यसभा की सदस्यता दी गई और बड़े वकील हैं वो। क्या एक ने भी राहुल गांधी जी को सलाह नहीं दी कि आप जाके कोर्ट में अपील कीजिए, आपके दंड पर रोक लग जाएगी, आप सांसद बने रहेंगे? और इसमें लोकसभा का रोल कहां है शिवानी जी? इसमें तो जैसे ही कोर्ट का आदेश आता है उसी क्षण उसी पल आपकी सदस्यता चली जाती है। केवल लोकसभा सेक्रेटरीट को आपको उसकी पुष्टि करनी होती है जी। तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे देश भर में कि राहुल गांधी के खिलाफ अन्याय। ये 14 लोगों की सूची है जी, ये सबके ऑर्डर्स मैं साथ में लेकर आया हूं। जयललिता जी से लेके लालू जी से लेके राहुल गांधी जी तक सबके ऑर्डर हैं। कानून सबके लिए एक जैसा है, लेकिन गांधी परिवार अपने आप को भारत के कानून से ऊपर समझता है, भारत की संसद से ऊपर समझता है और अपने आप को देश से ऊपर समझता है। कभी जर्मनी के घुटने टेकता है, कभी अमेरिका में घुटने टेकता है, कभी अमेरिका में घुटने टेकता है, कभी इंग्लैंड में घुटने टेकता है। भारत के लोग वोट देते हैं, वहां जितना मर्जी धोना धोना कर ले। यहां पर गुजरात से लेके त्रिपुरा, त्रिपुरा से लेके मेघालय और नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। बट आप क्यों मानते हैं कि उन्होंने चैलेंज नहीं किया? आपने कहा था कहीं पे कि कोई कंस्पिरेसी चल रही है क्या कांग्रेस के अंदर कि वो राहुल गांधी को हटाना चाह रहे हैं? ना आज तक प्रियंका जी ने इसका जवाब दिया, ना कांग्रेस के किसी और नेता ने। ऐसे कौन लोग हैं जो राहुल गांधी से छुटकारा पाना चाहते हैं? ये सोची समझी साजिश किसने रची? नहीं, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि ये साजिश है? क्योंकि हो सकता है ये उनकी स्ट्रैटेजी हो, वो सिंपैथी गार्नर करना चाह रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज करना चाह रहे हैं। सड़क पे कहीं पे 4 लोग, कहीं पे 6 लोग, कहीं पे 12 लोग, कहीं पे 18 लोग, और कहीं तो राजस्थान में एक मंत्री ने यहां तक कह दिया अगर राहुल गांधी की सपोर्ट में नहीं आओगे तो पार्टी से निकाल दिए जाओगे। यानी कि आने वाले तैयार नहीं हो पा रहे लोग, भटकते फिर रहे कि कोई सपोर्ट में आ जाए। तो आपको लगता है इससे कोई फायदा नहीं होगा कांग्रेस को?
अरे किस बात का फायदा को? पूरे पिछड़े समाज का अपमान करने वाले को क्या लगता है पिछड़ा समाज सपोर्ट करेगा? क्या बाकी लोग जिनके लिए भारत का कानून एक जैसा है वो किसी और दूसरे व्यक्ति को सोचे जो देश के कानून से उसको सपोर्ट करेंगे? जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है क्या उसको सपोर्ट करेंगे? योगदान क्या है उनका देश के लिए? क्या योगदान है? आप बार बार ये कह रहे हैं कि वो वो दूसरे जो बार बार कहते हैं कि हमारे परिवार ने कुर्बानी दी, अरे देश में 60 साल से ज्यादा राज आपके परिवार ने और आपकी पार्टी ने किया है। हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी लेकिन उनको सांसद बनने का अवसर भी नहीं मिला, लेकिन आपके परिवार को कई बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है, 3 पीढ़ियों को। आप बार बार ये कहते हैं कि वो विदेशी देशों के सामने घुटने टेक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि उन्होंने तो कभी इंटरवेंशन मांगा ही नहीं, और अभी भी अगर वो बात कर रहे हैं तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि दूसरे देशों को देखना चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है, क्योंकि भारत में अब डेमोक्रेसी नहीं है, तो दुनिया को फर्क पड़ना चाहिए इससे। क्या भारत के संवैधानिक संस्थाओं में कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है? ये बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, ईवीएम पर, सेबी पर, आरबीआई पर, बाकी संस्थाओं पर। इनको किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। इन 75 वर्षों में जिन संस्थाओं के कारण भारत आगे बढ़ता गया, भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी। दुनिया के किसी देश में इतना दम नहीं कि 140 करोड़ के देश में इतने साफ सुथरे चुनाव करवा लें। आप किसी राज्य में जीत जाएं तो ईवीएम ठीक है, आप हार गए तो ईवीएम में खराबी है। এই অনুষ্ঠানলৈ আমি পুনৰ আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ যাম, কিন্তু আন কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়িম এই মুহূৰ্তত। মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কাণ্ডক লৈ মাজুলীৰ কাম্বুং গাঁৱত চিআইডিৰ বিশাল বাহিনী উপস্থিত হ'ল। প্ৰশ্নকাকতৰ বেপাৰী প্ৰণৱ দত্তক লগত লৈ ভাড়াঘৰত অভিযান চলালে দলটোৱে। অভিযানৰ মাজতে অভিযানকাৰীৰ হাতত পৰিল বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ। প্ৰশ্নকাকতৰ বেপাৰী প্ৰণৱ দত্তৰ ভাড়াঘৰত চিআইডিৰ তৃতীয়টো অভিযান। অভিযানত জব্দ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ। বাতিল হোৱা বিজ্ঞান পৰীক্ষা পুনৰবাৰ পতাৰ দিনা পুনৰ মাজুলীৰ কাম্বুং গাঁও পালেহি চিআইডিৰ বিশাল বাহিনী। এইবাৰ লগত প্ৰশ্নকাকতৰ বেপাৰী প্ৰণৱ দত্ত। দত্তক লগত লৈ ভাড়াঘৰটোত সোমোৱা মাত্ৰকে চিআইডিৰ হাতত পৰিল কেইখনমান নথিপত্ৰ। কাগজপত্ৰ ক'ত একিলা দুকিলা টেবুলৰ ওপৰতে আছে, সেইটো লৈ গৈছে। হাতে লিখা ৰুমৰ হাতে লিখা আৰু মই নাজানো, চোৱাও নাই। ভাড়াঘৰৰ গৰাকী অবৰাম পেগুৱে নথিপত্ৰ জব্দ কৰাৰ কথা জনালেও তদন্তৰ খাতিৰত বিষয়টোক লৈ মুখ নুখুলিলে চিআইডিয়ে। ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ইণ্টাৰেষ্টত লৈ আহিছিলোঁ আমি। নতুন তথ্য বুলি নাই, তেওঁলোকৰ আমাৰতো এইটো কণ্টিনিউ চলি আছেতো। মই যোৱাবাৰ আপোনালোকক কৈছিলোঁ কণ্টিনিউ চলি আছে, আৰু এইবাৰ তেওঁক যদি অনা নাছিলোঁ, এইবাৰ লৈ আহিছিলোঁ, বাছ কথাটো সেইটো। 16 মাৰ্চত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত এই প্ৰথমবাৰলৈ মাজুলীৰ ভাড়াঘৰত ভৰি দিছে দালাল প্ৰণৱ দত্তই। এই ভাড়াঘৰত থাকিয়ে লোহিত খাবলী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰিছিল প্ৰণৱ দত্তই। প্ৰধান শিক্ষক হৈ থকা কালত মাছ বজাৰৰ দৰে মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকতৰ বেহা চলাইছিল দত্তই। পাছে দুদিন আগলৈকে দপদপাই থকা দত্ত ছাৰ আজি নীৰৱ। মুখ নুখুলিলে প্ৰণৱ দত্তই। অৱশেষত তদন্ত সামৰি খাবলী ঘাটেৰে প্ৰণৱ দত্তৰ সৈতে গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিল চিআইডি বাহিনী। মাৰ্চৰ সন্ধিয়া এই ঘাটেৰে পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে নৈৰ মাজত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা স্মৃতি সোঁৱৰি প্ৰণৱ দত্তই আৰম্ভ কৰিলে জেললৈ উভতনি যাত্ৰা। এইজন প্ৰণৱ দত্তৰ দৰে মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকতৰ কিনা বিকা কৰি এতিয়ালৈকে ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছে মুঠ 37জন অভিযুক্ত। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ পশুপালন বিভাগৰ নিৰ্দেশনাক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি নিত সৰবৰাহ হৈ আছে ব্ৰইলাৰ, আৰু কৌশলেৰে বহিৰাজ্যৰ ব্ৰইলাৰ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰা জব্দ কৰা 10খন গাড়ী ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, আৰু লগতে এতিয়া সোধা পোছাও আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে।
দমে দমে ব্ৰইলাৰ পখৰ ৰ'দত পৰি আছে ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি বাহন সহ্য কৰিব পৰা নাই গৰমৰ প্ৰকোপ ৰাজ্যৰ পশুপালন বিভাগৰ নিৰ্দেশনাক অৱমাননা কৰি নিশা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল 10খন ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি বাহন পিছে দিন বেয়া আছিল সৰবৰাহকাৰীৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ শিমুল টাপু আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি বাহন কেইখন 10খন বলেৰো পিকআপ বাহনেৰে পশ্চিমবংগৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল ব্ৰইলাৰখিনি পিছে চোৰাং পথেৰে সৰবৰাহৰ সময়তেই আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি আটক কৰিলে আটাইকেইখন বাহন এতিয়া এইদৰে গৰাকীবিহীনভাৱে আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত পৰি ৰৈছে ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি বাহন কেইখন গাড়ীবিলাক কৰ পৰা আহি আছিলে বেংগলৰ পৰা ক'ত গৈ আছিল আসাম ক'ত ধৰিছে শ্ৰীপুৰতে ধৰিছে হাইৰোডত ধৰিছে হাইৰোড দি যোৱাটো বন্ধ আছে আমি শুনিছোঁ বন্ধ খুলিছে হা সেইকাৰণে আমি হাইৰোডতে আহিছোঁ হাইৰোড আহোঁতে পুলিচ ধৰি থানালৈ আহিছে উল্লেখ্য যে পশুপালন বিভাগৰ নিৰ্দেশনাকো কেৰেপ নকৰি একাংশই এতিয়াও সৰবৰাহ কৰি আহিছে বহিৰাজ্যৰ ব্ৰইলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ চকুত ধূলি দি প্ৰতিনিশাই 50-60খন ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি বাহন অসমত প্ৰৱেশ হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় একাংশ লোকে তামাৰহাটৰ পৰা শহীদুল হক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিশ্ব জয় কৰি স্বভূমিত উপস্থিত হ'ল বিশ্ব চেম্পিয়ন লাভলিনা বৰগোহাঁই মহিলা বিশ্ব বক্সিঙত স্বৰ্ণ জয় কৰাৰ পিছতে প্ৰথমবাৰলৈ অসমত উপস্থিত হৈছে বক্সাৰগৰাকী আৰু বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত ঢোলে ডকৰে জনোৱা হ'ল আদৰণি বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ শতাধিক অনুৰাগী খেলুৱৈয়ে আদৰণি জনালে অসম গৌৰৱ লাভলিনা বৰগোহাঁইক দিল্লীত অনুষ্ঠিত মহিলা বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ অসমত উপস্থিত হ'ল লাভলিনা বৰগোহাঁই বৃহস্পতিবাৰে বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই শতাধিক ক্ৰীড়ানুৰাগীয়ে আদৰণি জনালে মহিলা বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নগৰাকী অসমত উপস্থিত হৈ অত্যন্ত সুখী হোৱাৰ লগতে স্বৰ্ণজয়ৰ আঁৰত অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদৰ কথাও ক'লে বক্সাৰগৰাকীয়ে সকলোৱে বহুত বেছি মৰম দিছে বহুত বেছি মোক আশীৰ্বাদ কৰে মোৰ প্ৰত্যেকখন গেমতে সকলোৰে আশীৰ্বাদতে মই জিকিব পাৰিছোঁ সকলো অসমবাসীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে যাতে আশীৰ্বাদ কৰি থাকে মই আগন্তুক সময়ত আৰু বেছি যাতে আমাৰ অসমৰ নাম উজ্বলাব পাৰোঁ জয়ৰ পাছতেই মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বলৈ নীলাচল পাহাৰত উপস্থিত হ'ল লাভলিনা বৰগোহাঁই বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে পিতৃ মাতৃ আৰু আত্মীয়ৰ সৈতে খেলুৱৈগৰাকী উপস্থিত হয় শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত মা কামাখ্যাৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ লোৱাৰ লগতে যজ্ঞতো অংশ লোৱা দেখা গ'ল খেলুৱৈগৰাকী ইফালে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ দিনটোতে বিয়লিৰ ভাগত স্বৰ্ণজয়ী বক্সাৰগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনালে অসম বক্সিং সন্থাই সকলো অসমবাসীয়ে বিচাৰে যে মই আৰু আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু ময়ো সেইটো সদায় চেষ্টা কৰিম যাতে মই আজি ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন হ'ব পাৰিছোঁ কাইলৈ এছিয়ান গেমছ আছে যাতে মই তাত কোৱালিফাই হ'ব পাৰোঁ আৰু নেক্সট অলিম্পিকত যাতে মই ব্ৰঞ্জ মেডেলটো গ'ল্ড মেডেললৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা আৰু মালিগাঁৱৰ পৰা ৰাকিবুৰ ৰহমান নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মাহ হালধিৰে তৈয়াৰ চাবোন বিহুৰ দিনা চহৰ নগৰত বসবাস কৰা লোকসকলৰ বাবে মাহ হালধিৰে গা ধোৱাৰ বিকল্প হিচাপে বিশেষ চাবোনবিধ প্ৰস্তুত কৰিছে এগৰাকী মহিলাই
দিনে নিশাই তৈয়াৰ কৰিছে এতিয়া এই চাবোন আৰু এই ধৰণে ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৰ প্ৰাক্ষণত এইগৰাকী মহিলা প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লম পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ প্ৰস্তুতিৰ নানান ব্যস্ততাৰ মাজতে মাহ হালধিৰে গা ধোৱা চাবোন প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত এইগৰাকী মহিলা অসমীয়া চহা জীৱনত বিহুৰ দিনা পুৱা মাহ হালধিৰে গা ধুলে বছৰটোৰ বাবে ছালৰ ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি বুলি এক লোকবিশ্বাস অতীজৰে পৰা চলি আহিছে সেয়েহে চহৰ বা নগৰত বসবাস কৰা লোকসকলে যাতে অতি সহজতে আৰু কম খৰচতে ঘৰৰ বাৰীত হালধি আৰু মাহ সংমিশ্ৰণ থকা এডোখৰ সম্পূৰ্ণ জৈৱিক গা ধোৱা চাবোন লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে দিনে নিশাই চাবোন প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈছে নাহৰকটীয়াৰ চাচনি মেৰবিল ভুমুক গাঁৱৰ কাশ্মীৰ ফুকন নামৰ এইগৰাকী মহিলা প্ৰথমে একেবাৰে কম বুলি ক'বলৈ গ'লে মই 1000 টকাহে মই ফাৰ্ষ্ট ইনভেষ্ট কৰিছোঁ ইয়াত বনাওঁতেতো বেছি খৰচ নহয় কাৰণ মোৰ যিটো আপোনাৰ চব বেছ যিটো হয় সেইটোৱে আপোনাৰ অনলাইন মই কিনি আনো সেইটো কিনি আনিলে হৈ যায় বাকীখিনিতো মোৰ ঘৰুৱাভাৱে মোৰ যিখিনি আছে উপাদানবোৰ মোৰ ঘৰতে আছে প্ৰাকৃতিক বস্তুখিনি অকল মাহ হালধিৰে নহয় নিম হালধি ছাগলীৰ গাখীৰ আলুৰ ৰস নেমু